Police tay Tipramothani Bishingo Urpati Lakhya Loksabha Chongmarini Booth Center Patimung 43 Korbuk 22 Booth Center Ek Dilip Kumar School Patimungo Shawimanka Mia April Nechidok Shalmari Fashalo 43 Korbuk constituency ni 22 Booth Center Booth Bahike Najagi Tong Naina Bagai Thangthani Tipramothani Siklarok Chuak Nungjak Angmabai CRPF Khlaine Brindiarok bai Buzakha O Buzak Thani YTF ni Sikla Adong Rajesh Triprani Shago Bari Kalakya O Patimungno Kitingai Bukuk Shitra Lagati Karilakya Chuak Nungai Booth Center Hafayo Obahaino Police Day CRPF ni Bakakti Kok Siljamu Patimano Koktuma Manai Shapung Juda Juda Booth Center Berenya Bagai Ongkhorjak EM Doliri Yangtai MLA Sanjay Manik Tripurabo Patima Thayo Thangai Shogika Koklam Shalakya SDPU Gomunjeri Yangtai CRPF Rogbai Paithago Kok Shalemani Bishingtai Tongkasang Eba Mimangsa Angka Hanai Koktumao Shawimanka One thing you can do, you ask those people who were present here. যারা উপস্থিত না ইনসিডেন্ট যে ঘটনাস্থল অন দ্য স্পট সব আবুল হাসান ইনচার্জ বলছ সাগরে এরপরে পাবলিক নারাইছেন পাবলিক নি বাই বরনি ম্যাচিং অবকাশ ইলেকশন তুলে কোনো ম্যাটার দে তো না না কোনো ম্যাটার ভোট নি কোনো ম্যাটার ভোট কম লাগে ভোট ম্যাটার কই হিন্দে নর খাসি বড় ভোট কম খালি খেতা ভোট কম লাগে ম্যাটার দিবা ভোট কম লাগে তম বুঝিয়া পায় নং সাউ থাসিনো ভোট এক্সিমিটার আর সেটা খারকা তাবু ম্যাটার না Ravindra Tamani road is open for all. Any public can cross this road. If it is election কে বম বাধা বড়িয়া একমাত্র ওরে যে কিছু তংমানি কিছু বুদ্ধি পাইকা আং ছোট বড় জাগি বম আংখানি আসলে আসুক সে বাইরে তো নিজে কে সমস্যা দেখে ব্রো I always cooperate you. Always I used to cooperate you. But this is exceptional case. So না না কে হাফ বুটাম না কে হাফ থান হিয়া রব একদম একদম মাতার সামনে একদম সার বুটাম কে হাফ হিয়া পুনি সিমি জর তো সব বাতা নি এই খানা নি ফাইল স্যার সাথে তো পুলিশ এজেন্ট তো বসা বসা মা হাজিয়া পুলিশ এজেন্ট চাহা বিয়া পুলিশ এজেন্ট পুলিশ এজেন্ট তুমি গ্রাম সেটিং অফিসার নো সাসা কে দাও বানলে সা সামিয়া মা ফাই আর সে পুলিশ এজেন্ট চাহা বিয়া রং তা তা ফাই দিলা পুলিশ এজেন্ট সে তো বসা তো মানে মা হাত তাকি কোন স্কুল বড় যা স্যার ফোন বেশি মাতে সিয়া কে চলো ব্যাক স্লাইড ফুললে নারা দে ফুললে অ্যাকসেপ্ট ফুললে কে হান বম তো মাতরিয়া বনা তো সাও একজন কানেন তো ফোন মাতে ইয়াঙ্কা जों তো ফুল মাতে দে ফুল আর মাতে ইয়া দে বলা मा नाय फाइने ब्ला आइबो ना मोर बरखा सार बम सार बुजा कोन से दर तो काउसारे फुल तंग ना they failed to maintain the law and order. People got scared. Now more than 250 people did not touch the boat. Now who is answerable for this? You tell me. No, not like yes, that. No. Yes. No, like that. No. Listen. Wait. No, like Your that. responsibility. I am responsible. I am SDPO. Not like allow that. me to speak. No, like that, madam. No. It is mistake. It is very bad mistake. Sahib, allow me to speak. No, Allow me to speak. Before I completed my work. What do you say? Public will give the witness. News goes like a wildfire. Then one let us ask them. That will be better, I think. Before I completed my what? Madam, I Knara de Ansalo. They go to Naria. Let me complete. Okay. Allow me to speak. Okay. Your duty is to protect the officers, polling agent, whoever is inside. You are not a politician. We are not going to do any illegal thing here. Any activities, nobody is doing any nonsense thing here. And without the official order, how can you beat the public? No. Protoma. Who has given the official order? Tell me to beat the public. Na buya like this. Buya. Buza sir. Ek minute. Nin bro brutri. Nin bro kendro bro. স্যার Where kendro bro? Ni kendro bro. আনে বুট কেন্দ্র খানাগড়ে ম্যাডাম আজ Mainly makin femiro. Bin boot kendro ya. Na. Get. Ek minute please madam. Isya ni pura abo tungo
Ini dia masuk kayu. Apa saja mah payangu. Araket mah contoh pribadi. Rota kita piu ni, bro ni macam. Contoh orang kamu tang sini ya. Kentu jumpai rewa jeta. Tapi buat sudah bayi bersama. Angku no durbebaru kaya kuna sudah bayi nung bud deri ha. Angku no munisi satong. Sasaka nung ne. Suke kai bro bro no. Belum bro atangpadi deh. Apa ya gua mata siapa? Sini orang sahaja tabu bro. Official order sarang. You cannot. Lathi charge kai pani jaga. Kau naik borong bang itu kau nan. Bro buman. Kentu kau ke bose. Je bro ব্যক্তি থাইয়ে ডিস্টার্ব খেয়া 1 মিনিট রাজেশ ত্রিপুরা থাইয়ে ডিস্টার্ব খেমো করে আরাম সিও খেমো করে পুলিশ পার্সোনাল এনে আই Pak Pose madam drink karse bu. Nah dia ekdom he is consume alcohol. madam orang apur kemen nengjak tong haisi poriskar ko kemen sang nengjak let me speak allow me to to speak sungkono saibu do CPF. apo khara de bum no ni puting center bum violence khia kosis kale breke Butir center bro phaika. Without any apur ka team tong ka team tong apur bo da boya da sai be ka team tong sari sai madam sungkono bujo be ekdom kaham karo jakse denga ar raja ja tong samo tong jeni kau photo madam sari sungbo busu madam je sabo mane madam na din dong ni man soro puno din chus paini na ya madam No, hai ekdom dai ambai bo better ta misunderstanding wa rosa onno babe tongo nai diro mawa bo nai di rajesh bole angtang jimaling ya bro thun jimaling mo changle jai hok bro ma tang ako bono bo dompo dom kayo hampa mama dom kai mama hamnya abo ai nim khali bepa bungno ang kuno din bumo buya ku bude buka sarbe non to bu ai ake besar ang sino to buya na blang to kanal to buya nungno no bu case kene chum case pai ka khana de no case kene chum case kene pai ka no ang ham satom no bujia tambaga no kuno din khoti hi chungya songya ro kai sab kuno but no chung butar no chung butari di hingya chung mic baise tui sa chot but di zero balance rinain sa ang 2 mas parishrom ka ang neta yaro ang neta khenem phayan kuno dui puja kam ang beton main jawo government ni ECI ni lik to ang ECI jodi ta ang ke ta o sasun kheme ECI no ala andar ECI se mambo public ni sartho ang khaja ang kaisa no budri di hingya Nini abo SDP sahib madam jang so di kaham ke o sa lady bobo একটা শেষ খাই তুমি রিকোয়েস্ট কে শেষ খাই বলে নরো বো খাইমে খামো নরো না রিকোয়েস্ট খাই থাকা নুনো বো রিকোয়েস্ট খাই থাকা আনো খারি আং আই কে সিকাং কে রঞ্জ থাংয়াং খামো Hindi, zaman ke time apa tangka? Lejain sedang. Pasta kai, pasta no pakai cuma hindi. Ang sedang. Harus bro pada putung lagi, tado. একদম আবলং দিয়া না একদম চলে Bulaika, okay. বিয়েলো সাব বিয়েলো But ani main point বিয়েলো তুমি বিয়েলো হে এই বিয়েলো butar skuru grip ang pai si thangu time pai mane porwer sang orong thangu time pai si thangu ang oroni Time pai bisa. ang thangu time pai jak 5 minit sar. boro video to kan kai ka no. Ni sar ekdom abun bagi sa. এই স্যার একদম pai kok sai পুরা ভগবান তোমার স্যার আইয়া তুমি স্যার ang inay not you Not Nini maya je boleh bos na no yes Actually. madam Nini folya ay polya ay saro te che chai do Nana haya. Agak apa ini sini? Oh ini jar ke apa? Ata please. acha na di to bayren He himself has to pay. na na Because bayren otherwise in acha future theater lari he will do if in somebody other has place committed a also. sin So and that it doesn't happen here. if I file a police case against you will you accept Nana, sar. that cannot be khona ang lari Hindi bekas marah. Mana ke? Orang bisi, mana dia box kelai. sir na di amro na bisa One more thing, I would like to request all the CRPF and all the police personnel. You are the protector of the nation. You are the parent of the law and order. How can you use slang word? Mother, अच्छी बात है, हैं? Can public expect from you such kind of nonsense words? No, such dirty word can we expect from you? This is how you are going to teach the citizen of the country? madam please madam Hindi pai kai black ha butam mas par चलो चलो घर चलो हम सामने रुकिए हम लोग के आर्मी को लेके जा रहे हैं समझ
क्या बात बोल रहे हैं सब बोलो Lama, road is open for all. Jogoro bono ke aur sa ke thanga to bobai bono. Madam de ka to thong ko tanang wa. Tin ban do. Ne to nui. Apnu bono bisas ke. Bono ke ame thane ado ke. Na sarve ko ke nara de sarve ko na na bo pele hele amse sabe kuno lati char. Ta yagu ko tanang to siya no call khaja to no chao already abo to kri abo skang ke je to kri inga abo kri hinchong airport na call khaka logo logo call khaka call ma khaka gotona la onno rokom sing thaka hin sabe airport logo logo khari ha khaka abo khere na boroni abole bang to baka ne ko chito ai logo ta 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 sa ko so mana abu ya both le dia le ma khang ya ekdom bhagwan to he na bo tome kinda Still to come. Because of the violence, they are scared and they have gone back. This is what they are reporting to you. Mono papa matai ke semang ko sung ba Jangan sondis. Oh madam. 100 বার call khaka na madam Okay, I'll ask you. Before Hamila चाहिए तो. abon abon boroni misbehave khamne abo जो यहाँ का अलग से यहाँ का जो और यात्री शिकायत सुनते हैं और से बोलते हैं बहुत और बहुत अचानक हमला किया आपका जो सीआरपीएफ वाला तो मेरा कहना ये है ये जो हुआ ये कारबुक अगर उन लोगों को समझाना है ऐसे त्यौहार उन लोगों का ऐसे एटीट्यूड लेके अगर दुनिया हर कोने में जाकर इंडिया में हर कोने में जाकर ऐसा डीएटी करवाएंगे आप दूसरों का क्या होगा आप सोचिए इन फ्यूचर में क्या होगा ये तो और भी करेगा आज अगर माफ किया ये और भी करेगा इसलिए मेरा कहना है एसडीपीओ साहब की तरफ से स्लैंग वर्ड की मदद ये तो अच्छा नहीं था Can we expect from a police officer such kind of you are going to protect the nation? You are going to आप लोगों ने many children salute you, people respect you all, and we are hearing such kind of slang words from you all. Can we expect? What are the उन लोगों citizens को going आप to learn from समझाइए you? आप क्लास करना है उन लोगों को कौन है वो लोग? ऐसा नहीं करने के लिए वो ऑफिसर गवर्नमेंट में हो सकता है उस सिचुएशन में क्या था सिचुएशन वो तो हम मैटर ऑफ इंसिडेंट अभी क्या बोल सकते हैं Your duty is to protect the polling officers, the returning officers. And nobody has come to spoil the good office. Nobody has come and attack your officers. And this road, this PWD road is open for all. Public can come and go. You cannot go and beat the people from there in that road. You have no right. You cannot do. Kobro has got 47 polling stations. There is no problem anywhere. I have visited more than 11 stations so far today. No such incident took place.